Venga. 25 minutos. A ver qué por aquí. ¿Qué anunciarán? Humo. Buenas, pet. Ah. No sé qué me estás contando. Tú enséñame juegos. I told you we'd start right on time. Hello everyone around the ¿Cómo se world escucha? and welcome to Summer Game Fest Kickoff Se Live, escucha bien, ¿no? presented by Prime Gaming. I'm Jeff Keighley, and buckle up because we've got a big show for you filled with new game announcements, world premieres, World updates on the premiere, games you play chupito, every day, cada vez que diga some eso, chupito. surprises, and special guests including Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito, and performances by Weezer, Japanese Breakfast, and the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Yes, that's really a thing. Now, like a great video game, there may be some twists along the way today, and just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start of a big Summer Game Fest weekend of news and updates for fans, including live-streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the events, and believe me, there is a lot of great stuff coming your way. But today, we kick things off with a big 90-minute cross-industry showcase meant to put platforms and rivalries aside. We will have updates and news for you, no matter if you play on Nintendo Switch, PC, PlayStation, or Xbox. The biggest games in the world will be here, and some of the smallest ones too, made by emerging voices and developers around the world who represent what's next. Thank you so much for tuning in and kicking off Video Game Summer. Let's begin with a brand new game announcement. You're about to see el primero, the world premiere of the la next boquilla, great ¿no? adventure A ver. from Gearbox and 2K. World Premiere. Buenas, Uneven Gameplays. Prepare to die. A ver esto. Eso es un dragón, ¿no? Fate. ¿Qué es esto? It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks. ¿Qué haces de momento? Nada. Acaba de empezar. Esto es lo primero. You cannot hide, Parece estilo Borderlands, ¿no? Los gráficos. but you can make your own. A ver si es un DLC del Borderlands. ¿Qué es esto? Un DLC de Borderlands, pero que no tiene nada que ver, ¿sabes? A ver, se parece mucho el estilo gráfico, ¿eh? No sé qué es esta fumada, la verdad. 2K Present, Gearbox, Wonderlands. Tiny Tina's Wonderlands. No estoy entendiendo nada. No me lo creo. Tiny Tina's Wonderlands is official. Necesitas este juego porque es experimental del culo. ¿Qué es eso? Ashley Burch. Hey Ash, how you What's doing? up, baby? How you doing? Great to have you here. ¿De ese lo Crash va? I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderlands? What can you tell us about it? It's a great question. Yeah. It's a El high unicornio. fantasy take on a looter shooter, as you Pero saw. estos son los If you're a de... fan of Borderlands, you'll probably recognize Lo de Borderlands, some ¿no? fantasy elements inspired by Assault on Dragon Keep. Es que no tengo ni idea, no me acuerdo. Los de... That was beloved by Estos son los de the Borderlands, devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Now, I think the un elephant in the unicornio room de is diamante. this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? Vale, ya decía yo, es que tenía los mismos It's its gráficos, vaya. own standalone game, and
people that love Borderlands are going to find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Tiny Tina's got her own thing going on now. Han metido Borderlands con dragones, ¿no? Its own Bueno, no sé si habían dragones en el Borderlands, ya, la spellcasting. verdad, no tengo ni idea. Customize your character this time, which is super exciting. And yeah, so if you love Bueno, Borderlands, puedes you're gonna find customizar stuff to tu love in personaje, ¿no? this. And Dice. if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. Okay, well, Tiny Tina gets her own game, which is fantastic. Yes. What is her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. She's kind of guiding the narrative and changing it on a dime if she wants. And she's just taking your cast of characters, El DLC which is del an 2. amazing cast, through this wacky world. Bueno, a lo mejor and es un she's spin-off taking o on algo. an adventure to Un defeat spin-off, the es que no lo sé, dragon. no lo he escuchado. Who is Como that? estamos aquí hablando. To play. A lo mejor es un spin-off que puedes crearte un personaje y cosas así. Cast, including We do. you in this, which is Oh. awesome. So feels like such a big experience. Ah, es un spin-off. This was a bit of a Vale. tease, Y announcing le han metido it's cosas out there. más de When will we fantasía, find ¿no? out more about this game? Como estoy con el chat, no me entero de nada. Summer, and you can find out a lot more at playwonderlands.com if you'd like. Okay. But yeah, just stay tuned for updates. All right, coming early 2022. So Yes. look forward to next year. Ash, thank Bueno, you este so el robot de la much. derecha, no es del... Person. Sí que es del Borderlands, ¿no? El robot Appreciate este it. de la And, derecha. we'll Bueno, see more later this summer on that game. por lo menos se parece All right, mucho. well, now it is time for another brand new game announcement. This one you probably are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life as a grid-based tactical strategy title for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. I hope you'll enjoy it. Que no se lo espera nadie, dice. What? Virgen de acá. No sé cuál es esta, no me suena. Pero no ha dicho táctico o algo así. What? Metal Slug. Pero esto existía antes, ¿es un remake? ¿O qué? Porque no me suena de nada, ¿eh? Un Metal Slug, tío, táctico de eso. Mira, antes habías puesto lo del Tactics. Y al final el Tactics y aparece esto ahora. Para móvil. Bueno, no han dicho nada, ¿no? Ha dicho Steam. ¿No ha dicho Steam? Había dicho Steam, ¿eh? Creo. No estoy seguro. A lo mejor para móvil también lo sacan. Pero creo que había dicho Steam. Me recuerda más al Advance Wars, ¿no? Ahí con el tanque, ahora. Al ver el tanque me recuerda al Advance Wars. Yo tengo ganas de que saquen el de Digimon, que a ver, es que no hay noticias de nada, ¿sabes? Okay, we have another big announcement for you from a surprise guest, but Va, it's esto no well para, a past saco. 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Hello, Jeff. Hi. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us from Tokyo. A ver. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? 東京ではですね、また非常事態宣言っていうのが出てて、ちょっとコロナの、患者数が増えつつあると。El que faltaba. ワクチンをそろそろ打つ A ver, las cochimadas. そういう感じですね。Well, we A ver. certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let Tío, me ask you, as a ¿estoy atrás en un batalán? creator, ¿O qué? how has this past year impacted you? 今までのものづくりっていうのは¿Te imaginas un juego de Batman hecho por Kojima? で地続きで5年後10年後20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていって、作ってたのが結構その10年後20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなりものの考え方が変わったというか、ものづくりのスタンスがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。今後のものづくり、やっぱり
エンターテインメントである以上、まあ、楽しんでもらって、Mucho texto, ¿no? そのプレイヤーのためになるものを作りたいっていうんですけど、こんなにも早くこう時代が追いついてくるとちょっとこうなんていうんでしょうね、フィクションじゃなくなってしまうので、なんで今回のコロナの中で、この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えました。Nuevo juego repartido de 他 bueno. のクリエイターも Ahora en pandemia. 大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思います。これからエンタメをどういうふうに切り取っていくかっていうのはやっぱり大きな課題ではあります。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima entertainment is going to be. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? 言えないですけど、今までのような、こう一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、Que no cuenta nada エ interesante. ンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかというその予測ですね。A ver, que venimos a por los juegos, 全く compañeros. こう宇宙人が攻めてくるとか、 Ya sabemos lo que está pasando en el そう mundo. いうゲームであればコロナ禍でも関係ないんでしょうけど、やっぱりこう、社会性の基盤を持ったエンターテインメントというのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっとこう紹介したいというのがあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、そこはすごく神経質になってますよね。All right, fair enough. Cool. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello. Sí, Kojima, que juegos a 80 We euros. miss you, and we can't wait to see what you're working on next. So, thank you. Gracias por no decir nada. Jeff, Ahora. one more thing. Ah, vale. A ver. De Play, ¿eh? Bueno, el 2. O un DLC. O es el mismo en la Play 5 con mejoras. Tiene que ser el mismo, ¿no? No me acuerdo cómo se acabó el primero, porque yo no me lo vi, no lo he jugado. Esto no es el primero, ¿verdad? No me suena nada. Esto es el 2, un DLC. Un DLC pandémico. Bueno, me está tirando por un Metal Gear, ¿no? De repente. Mira, ha dicho lo mismo que yo. Y la caja y todo. A ver qué coño nos quiere mostrar. ¿Naranjas? ¿Esto significa algo? Seguro, lo de las naranjas. Que no sé yo, algún... A ver. Se mete en otro, en un nivel, tipo como los Super Mario. Y ya está, ya he comprobado que quepo, la puedo usar para esconderme, venga. Dice, no. Para otra ocasión, ¿no? Esto para otra ocasión. Es que, tío, Kojima siempre... ¿Directo Scoot? ¿Pero qué mierda es esto?
Kojima. Directos Cut para There Play you 5. have it. Death Stranding Director's Cut finally confirmed. I hope I make it into the Director's Cut. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. Humo, Alright, sin next, fecha. it's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who Pero este es el 1, ¿no? Es el 1 que habrán metido más mierdas y ya está. world of gaming and has been in games like Call of Duty Black Ops 3, and we're thrilled to have him here at Summer Game Fest. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Thank you so much, Joffrey or Geoff or. Quiero entenderse sin enseñar nada. I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game world premieres, as you say. And sure enough, yeah, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around here. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say, yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter that they're putting up here, so I'm going to read something. Aunque estuviera completo fuera tapado. Hombre, yo lo que vi me estaba bastante bien. Dramatic reading Para lo que es el this juego, ¿sabes? game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello. I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to control chaos. Controlar el caos, That's right. It's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, ¿Este mundo you guessed it, evoluciona? world premiere. ¿Jurassic Park? El segundo de esos de... We ignored all the warnings. ¿Pero esto qué es? ¿Como el Jurassic Park este de crear tu parque, el 2 o qué? Used our power. Tiene pinta, ¿no? O un DLC o lo que sea. We played with genetics like it was a Habrá que crearse un parque, ¿no? We weren't careful. And now, here we are. This is a very different world. A ese yo le he metido más de 80 horas. Al de crearte un parque. Jurassic World Evolution 2. Sí que es, ¿no? El de crearte un parque. Es que no recuerdo cómo se llama. Sí que es, ¿no? Vale. Pero es el 2, ¿no? Ha dicho no sé qué es el 2. Y ahora parece que puedes crearte dinosaurios marinos. Bueno, va a cantar esto, que va. ¿Qué música es esta? Esto tendrá copyright, ¿no? No me la quiero jugar con el copyright, ¿eh? Al mínimo. Bueno. ¿Qué no sé de qué es esto? Bueno. Vamos a mutear por si acaso. Vamos a ver. Han puesto el Jurassic Park este 2. ¿Qué más? El del Borderlands este, que a mí nunca me han convencido. Pero bueno, tipo más medieval, ¿no? El Death Stranding este que es... ¿Pero esto es un juego? Alpha Gameplay. Este no... Bueno, no lo voy a poner porque es música del juego este, por si acaso me sale copyright. No creo que me salga, pero por si acaso. Imagino que será música de este juego, que aún no ha salido, creo, no me suena.
No dicen nada, ¿no? La música está guapa. Lo poco que he escuchado. Vale, ¿han anunciado alguno más? El de The Strain, el... The Strain. El Jurassic Park este. Si no dice nadie que vuelve 30, son chorizos. Voy a decir, ah. A ver, el Borderlands medieval. Medieval pero que tienen pistolas, ¿sabes? Y ya está, ¿no? ¿Solo 3? Ah, no, y el Metal Slug táctico este, 4, ¿no? 4. Bueno. Por ahora 4 juegos. Por ahora 4 juegos en 20 minutos. Bueno, y este contará como 5, ¿no? Este contaría como 5. Cinco juegos. Este no ha puesto enorme, ¿no? ¿Ya está? No. Cinco juegos, ninguna fecha. Bueno, espérate, a lo mejor este lo anuncia. No, pues no. So beautiful. Thank you. Sable. Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. En And to septiembre. learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the legendary festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs, Ha dicho en septiembre, ¿no? 8-bit and Double Fine will immediately follow the live show today, and there are more events coming all weekend and all month, including the Xbox and Bethesda Games Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western Ah, pero que toda release, semana a spectacular cuenta como 3D como multiplayer online role-playing game. Los Ark. Welcome to the world of Lost Ark from Smilegate RPG ¿Vienen ya a and Occidente o qué? Amazon Games. ¿Viene ya a Occidente los Ark? Por fin, ¿no? The Lost Ark is now Madre mía, un juego que ya no tiene boom. Hombre, había gente que estaba jugando, ¿eh? from the half-remembered chain war. Bueno, había gente. Hay mucha gente que juega esto. But now our world has been torn. Bueno, a ver, toda la semana cuenta como el Summer Game Fest este o qué? Have returned Da igual, lo pienso que más. with roaring destruction, La cuestión, la tienda pay to win. waking Bueno, nightmares. si puedes jugar gratis, me da igual que sea pay to win, sinceramente. A ver, si no es mejor, pero que pague quien quiera, ¿sabes? O sea, qué guay, ¿no? Las pistolitas al ritmo de la música, está guapo. Esa música, tío. Ese parecía guerra, con esa espada. Out of hope, we turn 6. Tenemos 6 juegos. Por ahora, vamos a contarlos, ¿no? 6 juegos. Como Infall 2021, ¿aún no ha dado fecha? ¿Qué pintaza tiene? Ah, Fall es otoño. Play a game, there's that Me he rayado yo. one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. That's kind Pero of no han like dado Prime fecha, Gaming. If you're an Amazon Prime member, and most of you probably are, you get a ton of gaming goodies every month. This month you can una download fecha. Battlefield 4 and Batman the Telltale series completely free for ¿Batman? PC, and there are special in-game benefits and perks in GTA Online, Valorant, Apex Legends, and more that you can unlock.
It's awesome value, and honestly, this no kickoff tiene nada que show ver, would ¿no? not have been possible without the Prime Gaming folks believing in my vision for a new way to bring you the news this summer. So, head over to gaming.amazon.com to check out all the perks and free games, which change every month, but you get to keep them forever. Ah, juego gratis del Prime Gaming, ¿no? Juego gratis. O algo así, a leche. Pero esto ya está, ¿no? Ah, no son perks. O algo así. Black Desert. Bueno, para mí esto no es prestar juegos, ¿eh? Por ahora llevamos 6 juegos. ¿Esto qué es? Okay, right now I'm honored Call of to be Duty. joined by Johanna Ferris, the new Me la GM sopla of muy Call of vasto Duty. este juego. Johanna, it's so great to have 7 you juegos. with us here on Kickoff Live. Everyone is so excited about what Call of Duty's been doing with all these seasons, and I know looks like next week, June Call of 17th, Duty? Season 4. X Yes, Warzone. we're super excited. Cold We're War, super honored X to be here. So Warzone, ¿qué es thank lo que you es? first and foremost to that. It's just such an amazing time for Call of Duty. We're experiencing such transformational growth and dynamism Primera across the fecha, madre entire mía. brand. You know, from premium title releases to everything we'll talk about today, with 17 de Warzone, with junio. mobile, with esports. So it's just super incredible, all the work, and shout out to everybody in the Call of Duty family. Pero viene ya, ¿no? Yeah, no, you've been. I mean, I know Season 3. It was like, you know, Ram. Ah, pero que es un juego que ya está. I Esto know es la what's Season in store for 3. Season 4, but you guys, you know, continually update the game now with Que new no es un stuff. juego nuevo, es una Season Season 4 3, ¿o is qué? coming next week. What can you? Sí, sí, lo pone ahí. this is Season. first info on it. So what can you tell Lo the pone ahí a la fans derecha. watching around the world? Yeah, we're Pues no es un stoked. juego It's nuevo. Para mí no cuenta jam-packed with como- new content across como Cold anuncio. War 6. and Por ahora Warzone. tenemos 6. You know, you've got new weapons, we've got new maps, we've got Un DLC, packs, ¿no? new Hay un operators. crossover de I'm sus super dos excited about the Call of hijacked Duties. Gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, you know, the gameplay experience. Season So 4. we're thrilled, and I'm excited to bring it forward a little bit here today. I know we've got the first look world premiere trailer of Season World 4. premiere So, trailer. let's take a look at that now. De los zombies, el modo zombies. Do what you are told, and you Ya se ve bien, You understand? I knew you were a smart one. Secure the site. Cold War just turned hot. Collateral. 6 vs 6 o 12 vs 12. Amsterdam, 2 vs 2. Hijacker, 6 vs 6. Located the satellite. Para mí esto no lo cuento como anuncio, Raptor 1, my team's about to be overrun. Bueno, sí, 7, vamos a poner 7. Porque los Ark tampoco lo contaría entonces. Vamos a contar 7 ya. 7. Oh my god, that looks so fun, and 1 week away. 1 week away. Junio 22-23, el Twitch Rivals. You first joined Activision to run Call of Duty esports, and we're going to talk a little bit now about what is the World Series of Warzone, which is going to start on June the 22nd. First of all, tell us Juego con fecha, no, eso es lo del Yeah, Twitch we're Rivals. super excited about it. It's El really juego salía el a good 17. way for us to highlight competitive O Call sea, la of Season Duty. 4. You know, we've got great success going with Call of Duty League. La Season and now 4 we've ponía got el some of 17 de the junio. biggest names in Y el gaming 22 y 23 hacen battling el out Twitch in Rivals. Verdansk for what will be the biggest prize pool in Warzone since it's launched, right? So we'll talk a little bit about what that entails. Otra What fecha. custom lobby experiences, 150 player to a side squad. So I'm stoked to see how they kind of rally here in Verdansk. Yes, Y esto el coming up, 22-23. very soon, June 22nd. Looks Que like esto no es un juego, looks esto es like un Rivals Twitch is part of Rivals. this. Yeah, we are honored to be in partnership Esto with no es un Twitch, anuncio. always, right? But certainly here with World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's already done so much Esto no to cuenta como really juego, es- put competitive Warzone on ¿No sabéis lo que es el display, Twitch so couldn't Rivals o be qué? a better partnership there, and we're excited to have everybody tune in. Yes, there is one thing though that everyone has been talking about Pues son online, and that's cosas con who fecha. the captains are going to be for the structure of. Pero esto me la sopla muy at least bajo. for the Bueno, el first juego event. también, pero. I understand we've getting a little bit reveal here of who some of the captains are, right? Yeah, we love the first 5 captains of the first of many events to come. Like I said, these are Nate huge influencers and personalities in Call of Duty, and they also share our passion De for momento solo ha competitive salido Call con of Duty, fecha. right? They really believe Yo esto no lo in cuento, ha the salido promise el. of World Series of Warzone and to really
really level up what it means. El Sable que decía en septiembre, ¿no? No Couldn't decía be septiembre, no sé si happier había with dicho some número of porque no lo he these games, escuchado. many of whom also Pero ha dicho hail no sé qué de from the septiembre. League family. And I'm El excited Sable to see ese. who kind Y of es takes the el cake here. 17, We'll ¿no? see. Son I was 4 gonna del say, 17 they're all de battling julio. out in just a couple of weeks on Twitch Rivals. Well, it's really exciting to see how much Call of Duty is growing into this kind of year-round experience for everyone with so much more content. So we can't wait to see where you're going to take it. And I know there is a big new mainline game coming later this year too, right? Indeed, indeed. More details to share later on, but Sledgehammer Games is, going to bring forward something truly incredible. So we're excited. All right, we tried, guys. There will come a time. No conozco a ninguno de estos. Obviamente, si fuera al COD, ¿cómo voy a conocerlo? All right, we've got lots of Y no Summer son Game españoles Fest tampoco. kickoff to go, but right now we've got a surprise guest joining us, my fellow Canadian, Ryan Reynolds. Hey, Ryan. ¿Eh? Well, thank you, Jeff. ¡Ojo! And hello, Summer Game Fest. Hacedme Now, un juego de Deadpool de I la know what you're hostia, thinking, ¿eh? and no, I'm Sería... not here to announce I'm the star of Elden Ring. I think. Instead, no, I'm here to talk about good old-fashioned movies. Ha dicho algo de Remember those Elden Ring, things? no me he enterado. Of course you don't. Look, I have a new movie coming out August 13th called Free Guy, and in this movie I play an NPC character in a popular open-world video game. Until I break free and I realize that it kind of sucks to be a lonely background character on an endless walk cycle. So now here's one of those world premieres. It's a first ever look at our cast on the big screen this August, and honestly, it's been so long I can't even remember who's even in this movie. I didn't say that. I'll cut that out. Yeah, I'll do it right now. My name is Guy. I thought I had everything I needed. ¿Una película? Mondays, am I right, Joe? You said it, Guy. But then I met her. Put these on. Oh my God! What are these, trick glasses or something? Guy, there is no easy way to say ¿Qué this. coño es esto? This world, it's a video game. You're not real. Please stop my... And the guy responsible for this world is going to destroy it. Are we talking about God? You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. We can save our world, but we have to fight together. That actually hurt. Ah, ¿la peli esta ya ha salido? I have 3 words for you. Blue shirt guy. This guy is outskilling all these players. Bueno, y sale el tío ese ahí. Never seen anything like this. Who the hell even knows who this blue shirt guy is? He's also really cute. The game wasn't even made for someone like this. Terminate him. No entiendo nada. Nope. I can't die. I'm never gonna die. 3 de agosto. Ah, esto no ha salido. That was fun seeing Free Guy se llama. Loki, Jacksepticeye, Laserbeam, all those guys who will be in Free Guy. Ryan had to say it. I can't say it yet. All right. Up next, it won multiple awards at the Game Awards, and Among Us just keeps going. Now it's time to hear from Inner Sloth on what's coming next. World Premiere. Recuerdo ver el anuncio antes de que empezara la pandemia. World Premiere. Esta música es de pegarte un tiro, ¿no? De eso va este juego. Ahora con logros. Lots of fun ahead. And speaking of Among Us, last year you may ¿Tengo que contar remember este? a very rare Jeff Keighley mask was available as a Twitch drop around the Game Awards, never to be seen again. In fact, I often hear on La Twitter cara que has puesto people no. get booted from games with the mask because folks think that they're hacked. Well, never fear. Today, the mask is back. Just head to Twitch, connect your account, and watch Por ahora 15 minutes or no more me ha llamado nada la live atención. to get your very own Jeff Keighley mask. Once Nada again, impresionante back para into mí. the vault. I don't know what's going on. All right. Speaking of independent developers, now I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation. ¿Lo cuento o no lo a legend cuento? in his own right, who has some Llevamos exciting 7, things to si lo share. cuento son 8. Shuhei Yoshida. Hi, Shu. Thanks, Jeff.
Hi everyone, I'm Shuhei Yoshida, head of PlayStation Indies. ¿Te gusta el humo de cada calidad que has visto? Working with independent developers. Indies, a ver. New and unexpected games that they create, which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role at Sony, it's very exciting to get to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture the ideas Me lo voy a and contar, bring them las to the unas, PlayStation fans. One example is from Finji, who has been working with Greg Lobanov, the developer of WonderSong, to publish their new game Chicory, A Colorful Tale. Chicory released today and gives players the chance to experience a coloring book style world where players use their painting powers. Pero esto sí que es full móvil, ¿no? Solve puzzles, Para dibujar. make friends, and draw on anything. Check out Chicory, A Colorful Tale on PlayStation 4 or PlayStation 5 after the show. Ah, que es As el a PlayStation. huge La verdad que ha dicho no sé Soulsborne qué es games Sony. fan, I totally enjoyed the beautiful 2D action adventure Salt and Sanctuary a few years ago. The developer Ska Studios has been hard at work on a new title, which I'm proud to present to you, Salt and Sacrifice. Soul and Sacrifice. Our sins will catch up with us. Un Souls 2D. Always. Tiene pinta de... Ah, que es el al santuario, el 2. Second chance. I spoke the words. A este no lo he jugado, ¿eh? Pero este ya estaba, ¿no? Bueno, este son 10. I live now. Only ¿Pero este es nuevo? ages. ¿Este es el 2 o es un DLC o qué coño es esto? I am a marked inquisitor. There aren't many of us. But together, we will tame the chaos. ¿Cooperativo? Salt and Sacrifice. Salt and Sacrifice. El 2, ¿no? Thanks, Shu, and that's not all. Today we're also able to show Yo no me da ni cuenta del lag, la verdad. trailer from the upcoming Annapurna and Heart Machine game. Vaya, tenemos 10. 10 juegos. 2022 ponía. Annapurna, ¿esto de quién eran? No me acuerdo yo ahora, ¿eh? Me suena Annapurna. Ah, esto. Pero este ya lo conocemos, tío. Este sí que no lo cuento, ¿eh? O sí. Es que hay muchos que si no, no los contaría. 11 con este. 11 juegos. Es que no entiendo porque... Bueno, a ver, si meten fecha... Si meten fecha ahora, pues lo entiendo, ¿no? Que anuncien. Pero si no meten fecha... Le está poniendo las vacunas de COVID, ¿eh? Vacunado. Está vacunado. 2021. That looks so great. Can't wait to see it later this year. Now this Bueno, tenemos week there's 11, a ton of video game news, but there's also a big game launching across console and PC, Chivalry 2, which brings 64-player multiplayer medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it, and it comes from Toronto Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. Chivalry 2. 12. For every warrior,
A ver, este para pasar el roto no está mal, también te digo. Pero tampoco me lo compraría. También te digo eso. Hola, tío, el escudo en la cara. A ver, si alguien me gana con el brazo cortado, yo ya me retiro de los videojuegos. O sea, te cortan el brazo, le cortas el brazo a uno y después te mete una patada y te gana, me retiro ya, Este ya está... Ya está de esto. No me sale. ¿Cómo se dice? ¿Available? En español no me sale ahora. Accesible. Sí, pero que estaba pensando en otra. Accesible no. Which will be celebrated with an epic WW Fest unlocked year one stream on June 25th. But there will also be a new agent. Who could it be? Well, here's your first very, very exclusive but very, very quick tease to whet your appetite with more to be revealed later this month during Summer Game Fest. A ver. Operativo, no. ¿Qué he dicho esto? Valorant. I told you it was very, very quick. All right. Sí que es very quick, sí. PMC factions face off against each other in Escape from Tarkov, the popular multiplayer first-person shooter video game developed by Battlestate Games. Today, we've got an exclusive new look at the streets of Tarkov, the new activado. No, da igual. Es que no me... Estaba pensando en otra y no me sale. Disponible, esa. Disponible. ¿Es todo el anuncio? Nada, te ponen Valorant. Acuérdate que existe Valorant. ¿Qué coño es esto? ¿Esto es el Battlefield 6? Es que ayer creo que fue ayer o anteayer anunciaron el Battlefield 6, no lo he visto el anuncio. No sé si fue ayer o anteayer o algo así. Pero este no tiene pinta, ¿no? O sea, o sí. Battlefield 2045. ¿Cómo que 2045? ¿Se llama así? ...2042... Me estáis rayando, Y este es el Escape from Tarkov. Ah. Pero el Escape... O sea, ¿esto es un mapa nuevo o algo? Eso ya existía, ¿no? Pues a mí siempre me salen mapas de mierda. Este no me suena, porque era mapa nuevo. Yo es que de shooters ya sabéis que no controlo. De hecho ya os he dicho que no he visto el trailer del nuevo Battlefield. Y me estáis diciendo que no es el 6, que es el 2042. Escape from Tarkov.
Vale, ¿cuántos son ya? ¿13? When I was a kid, the simulation games of Peter No, 13 Molyneux no, were some of 14. my favorites. Adding that extra salt on the fries 14, contando con el Valorant. increase your drink sales was so devilish. Well, many of the team members behind those sim games went on to create 2 Point Studios and 2 Point Hospital. Well, today we're excited to share the first trailer for their next 2 Point simulation, 2 Point Campus. World Premiere. That 15. first sight of the school gates, the scent of a leather-bound book, De hacer una the escuela. clatter of knights jousting. Well, I can't say I remember that part, though it wasn't like this in my day. You see, campuses are forever changing. Nowadays, education has to be fun. It can't El be bully nuevo, work ¿no? and no play, and quite right Con magia. too. Frankly, the results Ojo, speak for themselves. El Academia el has Quidditch never del been trono. more appealing, more dynamic, more whatever this is. Today's campus is a place to live and a place to learn. 2 Point Campus. Ah, verdad. El 2 Point del otro del hospital. Though sometimes you still can't get the staff. Es verdad, el 2 Point. Yes, these days it really does feel as though anything is possible. Pero este tiene más mierdas, ¿no? No recuerdo que yo que el hospital tenía tantas cosas. Ahora, que le guste estos juegos, tiene buena pinta, ¿no? ¿Eso qué era? ¿Una tortilla gigante? Pero es un campus, no un hospital. 2 Point Campus. Bueno, imagino para que le guste esos tipos de juegos tiene que molar, ¿no? A mí me da igual, ¿verdad? Castlevania? ¿El anime de Castlevania? And you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geek Week live stream with Mari Takahashi and Kukoli. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, this show is going to be an absolute sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geek Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Here's a little sneak peek. What is Geek Week? Netflix Geek is hosting a free virtual event full of big news, exciting first looks, and the people who make the shows and films you love on Netflix. Comics, games, Publicidad. movies, zombies, animation, sci-fi, Por ahora tenemos 15 juegos. Aún no me la he visto, The people you love from the shows you love live. Grab your devices, tuck in, and join Netflix Geeked for Geeked Week. There's so much to get geeked about. We aren't done with Netflix just yet, though. Coming up next is Smite, a cross-play, cross-platform Smite. game that continues to do some pretty amazing IP crossovers. You may remember last summer we announced the Avatar: The Last Bender one. Well, as Smite enters its 9th year, it's time to go upside down. ¿Stranger Things en Netflix? Ya estaba antes, ¿no? ¿O no? O yo me estoy perdiendo ya. ¿What? No sé, qué guay, ¿no? Lo último que anunciaron era el Avatar, pero eran skins. Así que estos eran skins, imagino, de algún bicho. De algún personaje que ya existe, se van a... De Demogorgon, Bakasura, Estila. Vale, son de Estila y Demogorgon. O sea, no es lo que he dicho. Sylvanus, Apolo. Vale, pues ahí tenéis, ¿no? Son skins.
Siempre estaba en Netflix, ¿no? Me estaba rayando, digo, ¿qué está Next pasando up, aquí? we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are Son skins announcing de los dioses que ya hay. game label, new game publisher. Enjoy this first look at more than 12 games that make up its initial slate. 16, a ver esto. 17, ¿qué es esto? Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Por aquí se están flipando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Son diferentes juegos, ¿no? Me estoy rayando. ¿Qué está pasando aquí? Sí, son diferentes. O sea, estaba rayando como... Pensaba que era un juego solo. ¿Qué es esto? Is that who you are? My purpose makes me who I am. Pues este de los flipados tiene pinta de molar. ¿Qué juego es ese? Something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Guns Raid Core. Oddward. Castle of Kingdom Come, Deliverance, Dolmen, Crossfire Legion, Iron Harvest. Demasiados. ¿Y esto para qué es? Prime matter. ¿Qué coño es esto? There you have it, Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game added to the mix, and for that we go to Todd Hollinshead from Saber. Todd, how you doing? I'm great, Jeff. Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last edition, which is that Saber and Prime Matter are working together ¿Qué es eso del Prime Matter? the Painkiller franchise. No tengo ni idea, ¿eh? All right, very cool on that, and there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bomb. Nuevo IP. It's coming this fall only to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called the Anacrusis, a 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explored space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here is the world premiere trailer. Vale, pues esto sí, 17. El otro no era. Hello? Nessa! Liu! Lance! Get on! Thanks. No problem. Stick together and let's do this. Esto parece un Left 4 Dead, pero de extraterrestres. This I do not like. Pero peor. Prey dice. Sí. Prey dice. Open the doors and run. Just run. No stopping, no shooting, just straight to the bridge. Un Left 4 Indie, ¿no? The Anacrusis. Really? We call them tanks. I call them brutes. From Latin, Brutus. We'd sound smart calling them brutes. Eon, you don't want to get in here and help name these? Nah, I'm good. Pero por ahora solo que se ha visto uno. Iba a decir, por ahora solo se ha visto un bicho. Y aparece el grandote. Vale, pues con este 17, ¿no? Awesome look. Thanks for that chat from the team at Stray Bomb Bay. Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, a New World MMO from Amazon Games set este es on el the que yo pensaba. supernatural island of Eternum. It's finally coming out later this summer, and in the deep dive video, game director Scott Lane will take players into the mysterious supernatural island that is a world of wonder and horror.
Once you arrive, it's up to you to unite warring human factions to take on a common enemy, the Tempest, who wants to... Este me recuerda al... Scott and the team will detail al juego que se hizo famoso hace un tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, que era de vikingos, pero así como pixelado, pero muy bien hecho, ¿no? Me recuerda a eso. No me acuerdo cómo se llama. El Valheim, ese. Esto parece el Valheim, pero bien hecho. Finally be able to get out there and visit game studios again. I miss all these developers. So check out the special deep dive stream on New World tomorrow at 8 a.m. 11 a.m. Eastern at summergamefest.com. All right, well, vale, con este 18, contamos con 18, aunque lo van a anunciar mañana. Bring some of the saga's most iconic cars into the game. And now they are back with a twist that is truly Rocket League with Fast 9, the next installment of the Fast saga arriving in US theaters June 25th. Psyonix is bringing back the Nissan Skyline, Dodge Charger, and well, maybe the most literal, supersonic, acrobatic, rocket-powered heist car ever conceived, the F9 Pontiac Fiero. No coche. Vale, me da full Fast and Furious, ¿no? Bueno. Cara. Correcto. Eso me sale de copyright que flipas. Sí que es Fast and Furious, coño. Es de la nueva. El junio. 17 de junio. Strap a rocket engine to a car and play soccer. Seems like the right idea to me. The Fast and Furious de la peli 9, sí. bundle De la última. arrives June 17th in Rocket League. Okay, next up, last year, Ojo, a new Swedish company named Shark Mob released a teaser for their first unnamed multiplayer project in the Vampire the Masquerade universe. Tonight, we're putting a name on their first game with a brand new world premiere trailer. A ver esto. Shark Mob. Engine. Tienen que haber puesto aquí la música de Blade. Maintaining the masquerade. We have influenced your society. Fed on your blood. Thrive. ¿Tiene narices? Con el tiempo que hay, que existen los videojuegos, que no hay ningún juego guapo de vampiros y hombres lobo. Pero ninguno, ¿eh? Todos son malísimos. Esto parece como... parece un Valorant, pero de vampiros. Blood Hunt. Bueno, solo ha visto el engine, ¿no? Va a ser rollo de la peluca. Tiene narices, tío, que no haya ningún juego guapo de vampiros o de hombres lobos. Tiene narices. 20 con este. Part of the Dark Pictures anthology. This third game features American and Iraqi soldiers stranded in a cursed temple. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. Ah, el juego. ¿Me he puesto la camiseta al revés? No. An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood.
Shall we see how many have fallen into Vamos a leer, shadow? Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect it's where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. Más historias del juego este. Más cuentos, ¿no? The unknown alone is extremely brave. Or extremely foolish. A ver, el primero era una historia del barco así en fantasmas. La segunda era no sé qué de brujas y tal. De un pueblo también fantasmal, lo que sea. Aquí que vas con personas del ejército. De primeras así me da mucha pereza, ¿eh? Sí, la chica es Sharpay, sí. What nightmare have these luckless souls fallen into? You keep lookout. Hay monstruos por ahí, no sé qué. Lookout for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. ¿Esta vez serán monstruos de verdad o no? ¿O qué? Swallowed by the void. Will you find the path to salvation? Or be lost in the darkness forever. Forever. House of Ashes. One of the longest, most beloved 21. JRPG franchises in the industry is the Tales of series. The latest game, Arise, was announced 2 years ago, and it El brings Arise, the franchise into que se viene, ¿no? 3D with Unreal Engine. ¿No se venía este año? Here's a world premiere look at the latest trailer. Venga, venga, quiero gameplay. Following in the coming weeks. Sí, sí, viene de aquí poco. El Tales of Arise. 22. Una katanita, ¿no? Me representa. Pretty fancy place they got here. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. Yo sí veo este trailer, por eso no lo he visto yo. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. ¿Va con bastón? Captain Kisara of the Elder Menancia Guard. Flare the militia! From now on, when I fight, Más personajes nos están I fight to presentando, protect ¿no? my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. Cuidado que a lo mejor meten este personaje en el Smash, ¿eh? Cuidado. Tiene buena pinta, ¿eh? Been looking for you. El de la katana ese, si hace bueno, me ha puesto 100. Tiene euros ahora mismo, me lo ha puesto. Is it over? Mira, mira. It's only just begun. A ver cuándo sale. Que no me sé el día. ¿No lo pone? 10 de septiembre, vale, vale. Ya se ha ido el verano, tranquilamente, lo podemos jugar, ¿vale? Nos podemos meter viciada. ¿Qué es esto? Le Petit Prince 22. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. The console version of Sky Children of the Light would arrive to Nintendo Switch on June 29th. And the Little Prince season would start soon after on July 6th. Enjoy the game. El Sky. Ah, se llama Sky directamente, ya está. El 29 de junio ponían en Switch y el otro no lo he visto. 22. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Planet 26 para las otras consolas. girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world
that's designed to feel like a gouache watercolor painting come to life. Here's your first look at the Planet of Lana, coming to Xbox and PC in Planet of Lana. 2022. 23. Thunderpool. Vale. Me mola cómo se ve. ¿Esto qué va a ser? ¿Plataformas? ¿O qué coño es esto? ¡Ojo! Meteoritos. ¿Qué coño es eso? Meteoritos no son, Bueno, viene alguien a pillar este planeta. Vienen los Saiyans. Parecen bombas. Ah, pues puede ser, A ver, esto tiene pinta... ¿Planet o plana? Tiene pinta de que será como contar una historia tipo... Limbo o algo así. Pero mejor hecho. Mira, como has dicho tú, como Limbo. ...2022... Planet of Lana. What a beautiful artistic game. Overwatch 2. Well, joining me now is Aaron, Este es el 24 ya, ¿no? game director of Overwatch 2. Aaron, great to have you here on Kickoff Live. Thanks for joining us. Thank you so much for having us here. Yeah, we are excited to learn more about what's planned for Overwatch 2. You guys recently, you had a PvP live stream that I watched, and you revealed some changes coming to Overwatch 2. What can you tell us? What's the latest? Yeah, ¿Anunciarán aquí el personaje de Smash o qué? Overwatch 2's format is changing to O hay que esperar al de Nintendo. 5-team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, it was great to see you guys playing, and long awaited for people to get a chance to go hands-on with it. And today, I know you brought us a look at some skins for some of the characters, right? Yeah, the team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch. Pero a ver, and one aspect esta gente no sabe que no queremos saber nada de lo que me estás contando. Y si vas a enseñar el Overwatch 2 so today we're going to be looking at two of those, metas puto gameplay Baptiste and Sombra. Para venderlo, no, si cuentas cosas no vas a vender. But it's so cool to see these characters brought into Overwatch 2. So yeah, what do we got here? Yeah, so this is Baptiste. Venga, que tiene nuevos trajes para los personajes. That go into our models. We have new ¿Es un personaje? hair shader tech, excuse me. Este nuevo personaje, ¿no? To get the look that we're going for with his haircut. He also has el gameplay es el mismo que el 1, sí, pero que me dan cosas nuevas, quiero decir. Espérate, que han puesto los bailes de Fortnite. Bueno, no sé si estaba antes. Pero alguien espera el Overwatch. Hombre, alguien lo esperará. Los que estén jugando en el 1, ¿no? Sombra, this was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. Lo que va a interesar a mí if you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. El anterior no sé si es personaje nuevo o qué, porque no me acuerdo. The first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more on the game. We appreciate sí, lo estamos esperando con muchas ganas. Gracias por esto. You bet, thank you. Awesome. All right, thanks very much, Aaron. Now, recently I had a chance to play Dungeons and Dragons Dark Alliance with the game developer. El anterior no era nuevo. Vale, será un traje nuevo, ¿no? Ya está. WWE. That's right. You didn't expect me to say that, but this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. Hey guys, it's Jeff Keighley, and today
Dark Alliance. ¿Qué es esto? 25. Dark Alliance, and we've got Jeff, Alliance. developers from 2K Jeff, special guests Annabelle Burris and Ember Moon. ¿Qué es esto? Dungeons and Dragons, What is this? ¿Esto tiene una pinta? Oh, Spike. Oh my God. ¿Qué es eso? Oh, oh shit. Oh no, you get. A warrior's death. I died again. No jodas que es... Como suele decirse, ¿no? Watch it. Oh. Oh no. Oh no, I can't. Dragones y mazmorras, ¿sabes? ¿Será de hacer mazmorras por ahí? The dev is down. So Ember, I know you really wanted to be Driss, Absolutely. I've read all the books, especially the Driss. A ver, este lo pueden hacer guay, ¿eh? With it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time. Oh, oh, what the? He's the Verbeek chef. Ah, that doesn't look healthy at all. Oh, why'd I just run up on him like that? Well, Por ahora más, este puede estar guapo, ¿eh? I'm here now. Ahí con lo de las trampas y todo eso. We don't want any dessert. Tiene pintaza, ¿no? Vale, habría que probarlo, pero... Aquí se lo pueden currar, ¿eh? Weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Tienen pinta de tener el nivel de los que no se pasaban en el tutorial del que sí, hombre. La pantalla... ¿Esto qué es? Ah, pensé que va a salir un anuncio. Pero los tendrán quitado. Ah, el paladín. Sí, sí, se veían stats, ¿eh? Bueno, pues el paladín. Con este 26. Pues el Dungeons, el Dungeons and Dragons. Habrá que mirarlo, ¿eh? Habría que mirarlo. Alright, Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming continues. Prime Yesterday was an Gaming. amazing tease of the next Battlefield from EA. And if you Ah, want el to Battlefield que no he visto. history of the franchise, its last 27. modern day game, that was Battlefield. Será en 12 días. It's ¿En this serio? month. Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's Pues no veré question, a ver this is the full-blown PC version of the el 2013 juego game, and those de algún early streamer Battlefield moments y still si me hold interesa up. me lo pillo, si Head no, to pues no. gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. And this Sunday, watch the Xbox Bethesda Game Showcase for the first gameplay footage of Battlefield 2042. Gonna be really cool. All right now, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to the Switch in Ah, sí que era July. 2024, We've got pensaba. your first look. O sea, 2024, 2042. Pensaba que me estabais troleando. 2020, 2042. ¿Es más? No. Tío. ¿O sí? ¿Monster Hunter en Smash? Dime que sí. Este sale hace nada, ¿eh? O sea, ¿a qué sale el Rázalos este en Smash? No, Capro presenta. Vale. Este me lo quiero pillar, ¿eh? Este me lo quiero pillar. Así que no quiero ver mucho. Digo, a que sale el Rázalos de este juego como personaje de Smash. ¿Te imaginas? Estoy esperando la cartita para el Rázalos. ¿Puedo hacer el 1? No, pero decían que este no hacía falta jugar el 1 o algo así. Eso es lo que me dijeron. Este me lo quiero pillar. Y sale hace poco también, o sea, de aquí nada sale. Primero, me tengo que pasar los juegos que estoy jugando. Alguno de ellos por lo menos. Cuidado. ¿Qué sale de Smash ahora? ¿No? Yo ya... Entonces meterán al personaje de Smash en su directo, ¿no? Ah, si tienes Monster Hunter Rise te dan un traje o no sé qué.
next, this legendary rock band hits the Vale, road ¿cuánto this llevo? summer on the 28 con este, mega ¿no? tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie ¿Esto es música? developer to create stream-safe music for the community. Yes, you can co-stream this performance, so turn it up. Premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This is Weezer. ¿Quién son estos? Weezer. Bueno. A ver. What the fuck, ¿qué es eso? Salían monigotes por ahí. ¿Ha dicho que no pasa nada por el Steam? ¿Esto no tiene copy? Ah, bueno, pues lo dejo, venga, va. Hombre, ha dicho que era de juego, no sé qué. Y que es la primera vez que lo sacan o algo así. Vale, por ahora, aparte de los nuevos, quiero decir que he visto yo, aparte del Monster Hunter, que ya lo tenía visto, el único que me ha llamado la atención es el Dungeons and Dragons, ¿eh? Por ahora. Bueno, no, espérate. ¿El otro cómo se llama? Ah, sí, el Planet of Lana. El Planet of Lana también tiene buena pinta. Bueno, sí, el Tales, pero el Tales es un juego que ya conocía. Pero yo estoy diciendo los juegos que no conocía. ¿Había alguno más? Estoy mirando a ver si decís algo por aquí. Pues ya está, ¿no? Por ahora no he visto nada más que me interese. El Dungeon, es que creo que el Dungeon ya estaba... O sea, sale... Me ha dicho que sale hace poco. O sea, queda poco para que salga. O sea, ya tendría que haber estado anunciado en algún momento. Pero no lo conocía, no lo había visto. El 22 del 6, pues queda 10 días por ahí. Bueno, voy a tomar un café digo yo, un caramelo. Pero paso. Vale, quedan 10 minutillos, 10 minutillos y ya veremos. Supongo que el personaje del Smash lo dejarán para su directo, ¿no? Su conferencia, que creo que era el martes, no estoy seguro. ¿Cuántos años tiene la batería? Pues de 40, entre 40 y 50, ¿no? Como la mayoría de ahí. Entre 30 y 50. Está a 40 euros. Ojo, Twitch soundtrack and a limited edition 7-inch vinyl on IM 8-bit. All right, well, right now let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards. Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December and fans wanted more. Well, here's an extended look at Endless Dungeon. A ver. 29. We're stuck in this wreck until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule number 1. Certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then. ¿De qué va esto? Rule number 2. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Because it's their catnip.
And if it goes, you go. Esto es un tower defense. Just like that. Rule number 3. Como el Hades. Pero a tiros. Even if you've got the guns, the turrets, and Pero es multijugador, ¿no? you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Together again. And rule number 4? Well, if you've got all that, a ver, no tiene mala pinta, ¿eh? Still can't win. Pero claro, estamos mirando siempre el principio, pero tendrá diferentes cosas, ¿no? Esperemos. No tiene mala pinta. I'm in. No tiene mala pinta, ¿eh? De Sega. ¿Era este 29 o ya me he perdido? ¿Este era 29 o 28? Bueno, no, 28 no. ¿Este era 29 o 30? Ya me he perdido. I've been playing it and having a ton of fun. Well, later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. And to tell us more, take it away, Marcus and Mike. Contamos que es 29. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Insomniac? to kick off live. No spoilers del Ratchet & Clank, ¿eh? Director at Insomniac Games for Ratchet & Clank Rift Apart. No quiero spoilers. We're excited that players finally get a chance to play the game tomorrow and to celebrate No quiero and spend some more time with you today. No quiero spoilers, ya cuando me compre la Play 5 lo viciamos. Que me pasé el 100% el primero y ya me lo pasaré, coño. No quiero saber nada, ¿esto qué es? ¿Ha hecho la multiplicación del cuerpo el mío de este? No. In addition to playing through the opening No quiero game, ver. we'll also be taking your questions live and talking about what it was like to develop the game behind the scenes. So please join us at Twitch TV. Vale, con este tenemos 30, ¿no? At 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern. El croma, ¿qué pasa con el croma? No lo he visto. No he visto nada. Que sí, muy bien. We'll see you there. ¿Cuándo salía este? All right, we're now about to be joined by Este es the el 30, one and ¿no? only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Far Cry 6, tío, que son todos iguales. 31. They came to me with this phenomenal idea and had A ver, ¿juegos nuevos? I play Anton ¿Cuál han anunciado nuevo? the leader of Yara, with this big vision and ¿Juegos dream nuevos han sido for solo? his country, and it really appealed to me because he was a guy who first came El from a love planeta of his ese, ¿no? family and a love of his community and country. El planeta and it Oblana. was so in line with what's going on in the world politically. Bueno, y today, el and what's de happening in pintar. the past. I thought, what a El great planeta opportunity. Oblana y el anterior, que es It's just a different que parecía de móvil, technology, pero it's so ponía brand new. PS4, no sé qué. It excites Que me iba as a con un filmmaker pincel por ahí. that I wanted to be a part of it. No me acuerdo cómo se llama. Some absolutely amazing ¿Nuevos, villains nuevos? in your career. Solo que han habido What's it esos, like ¿no? being a video Esos game dos. villain? No, I'm not a villain. I gotta Bueno, a lo push mejor back. ya lo había anunciado antes I'll y let no you se ha visto, finish. ¿sabes? But this Era un guy motorcillo. loves his country. Ah, y es Luke, He el Metal wants es to Luke. Vale, empower vale. you, Pues kid. esos tres. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now you can go back to calling me a villain if you like. ¿Y por qué pone World Premiere? La madre que te parió. Si son todos... I Me am cago en... because I feel World like Premiere, we dice. as human beings fall in line, and I want to be a renegade within reason. How do you like that? Because I think part and parcel of us falling in line and doing what we need to do, and thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, no, I do agree that they're good and bad about all people, but this guy, out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be. Sí, son todos iguales pero con una historia diferente ya. Speaking of your character, who did you base him on or study to create this character? It's so interesting because of course Raro que no the hayan obvious enseñado choice to study el is Fidel Castro, Final Fantasy and VII is Remake, Cuba, and I el DLC had so many Yuffie, porque resources, ha salido creo but que ayer, really the hoy, dream no sé. of the Creo que ha salido ability ayer o hoy. of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there, and hopefully that can change in the years to come. It's funny you asked me that question because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu,
Ya está jugable eso y ya no cuenta. Pues ya te han anunciado un juego que ya estaba jugable. ¿Cuál es? Ya me he perdido. Había un juego que ya estaba jugable. Disponible. Ah, sí, el Chivalry. El Chivalry 2. El Chivalry 2 ya está disponible. All right, well, one last question for you. Who would win in a square-off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? You know, and I have my favorites in those too. So you asked me this question, and you know, immediately I say Moff Gideon. Immediately, you know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on Earth. But given his situation, he may not rise to that occasion or may not have the time. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work, and he has an incredible tool to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, Giancarlo, thank you so much for hanging out with us. We will check out the Revolution in Far Cry 6. Vale, Far Cry 6 era del 31, ¿no? Wait for it to begin. Let the games begin. Awesome. All right, thank you so much, Giancarlo. You haven't picked up on it yet. Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive value skin in Apex Legends, $200,000 in GTA cash every week you play GTA Online, and in Fall Guys you get a special Burning Circuits costume for your bean through June 21st. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game based on a legendary game franchise. Check it out. ¿Qué ha dicho? El Fall Guys ha dicho, ¿no? ¡LOL! Subí al Fall Guys. Yo quiero ese traje. La 1.6. Qué horror. Esta música es muy Kingdom Hearts, ¿o soy yo? Ponía en Epic. Ah, solo en Epic el traje este. Ah, será lo de Genshin, coño. Que el Genshin lo ha metido en Epic. Kazuha, sal ya, que te voy a tirar todas las gemas, cabronazo. Mira, no empiece de parche vacío. En Epic Store. So today we've announced games, a publisher, Prime Matter, so why not announce a developer too? And joining me now are Dave Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Atento por si hay código, sí, claro. Van a poner un código aquí, para ti. Hombre, sí que tenía que haber puesto los códigos de la Epic, ¿no? Look, Jason and I, we've been mates for donkey's years. And we're like an old-married couple, Jeff. And we've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises. You know the games, you know, they've done well. And but we thought, you know, when you're working on those franchises, the long-established IPs, you're working within very, very tight constraints creatively about what you can do. So we vale, contando con el Genshin, you know, what if we deviate? Llevamos 32. Deviation games. Okay. So si no se me ha escapado ya uno. Porque ya no sé por dónde voy. Complete financial security to work with creative freedom and time, not just to make a brand new IP, which is what we're doing, but a groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team at Deviation Games, the culture we have is really, really simple. It's no place for ego. It's the best idea that always wins, and that's Deviation Games. Pues 33, ¿no? Big ideas from you guys as we would expect. Now, I know it's very early and nada, es una skin. Bueno, pero también han puesto el Smite, una skin de esa de esto, ¿cómo se llama?
Yeah, I mean, del you're Stranger right there, Things. Jeff, very early, but O sea, si cuento una, tengo que contar la stuff otra. going on. So essentially, we spent 33. the last year building the team, right? And so what we knew was we wanted to collect passionate, creative, collaborative people and bring them together kind of under one roof. Te queda poco, Son y media ya, o sea, esto es lo último. Yeah, we don't have anything to show right now, but that collaboration, Quedan 90 that minutos. imagination is going on, and we're going to have something that's going to, I think, leave. A ver si anuncian algo bueno para el final. All right. Well, Algo potente, as ¿no? well as I said, we're excited about it. There is one more piece of the puzzle, though, that you want to. Por cierto, lo de la Switch han anunciado que era. Se me ha petado. Ah, sí, el Monster Hunter. Sí, me ha ido completamente. ¿Esto qué coño es? PlayStation, a ver. A ver qué van a hacer estos juegos. Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this. Se está temblando, está nervioso el cabrón. And está muy the nervioso. partnership with Sony, it's very, very simple. I mean, God, just look at the track record of consistency, of high quality games that they do. Que veo eso, creo que la Play compra los estudios. After award. Bueno, habrá puesto pasta, ¿no? La Play. No sé si lo han comprado. It's really clear how they're managing to. Está muy nervioso, se le nota hasta la voz, To expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of branded crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new IP, a mega Pobrecillo, IP, ¿no? it sounds like, coming in the future, and hopefully Imagínate que we'll see haces you guys again in the future to see more. un estudio de videojuegos y viene Play y dice, os ayudamos, All ¿sabes? right. Well, this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we are honored to be premiering the full Sonic Symphony performance. But right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. ¿De Sonic? ¿Qué es eso? ¿Me saldrá copyright? Lo voy a quitar por si acaso. Bueno, es de un videojuego, ¿no? Pero yo qué sé. Lo voy a dar. ¿Os ayudamos o os compramos? Bueno, Sonic un Leasher. ¿Por qué cojones ponen esta música ahora de repente? Y van a hacer un juego nuevo de Sonic. A ver si lo anuncian o algo. Bueno, lo anunciaron, pero no enseñaron nada. ¿Cómo se llamaba? Hostia, se me ha ido completamente, ¿eh? ¿El Sonic nuevo cómo se llamaba? ¿Rangers o algo así? No, no es un remake, ¿eh? ¿Remake de qué? El remake del Colors. Hay un remake del Colors, ¿qué dices? No, pero yo te estoy diciendo el nuevo. Que creo que se llama Rangers o algo así. Que se rumoreaba, porque solo que anunciaron el nombre y salieron leaks que se supone que es como un mundo abierto. El único del nuevo Sonic que es bueno. El Colors. Bueno, el Sonic aquí a tope, ¿no? Todo lo demás es una decepción. Bueno, el Left 4 Dead nuevo, Black 4 Blood. Black 4 Blood. Vale, este ya se había anunciado, con este tenemos 34. Que creo que lo han hecho unos cuantos que hicieron el Left 4 Dead, ¿eh?
this fall. Es que es un Left 4 Dead, o sea. Con lo poco que jugué al Left 4 Dead, porque jugué muy poco. Y... Es que se ve. Open Beta en agosto, no sé qué. 13 de junio. Enseñan algo más. El 13 de junio. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. It starts on Tuesday, and it's completely free, no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic from my fellow Canadian Andrew Scholdice. Here he is to give you a little sneak preview of the brand new demo, which you can exclusively play on Xbox starting on Tuesday. Ha dicho no sé qué gratis. Hi, my name's Andrew Scholdice, and I'm working on Tunic, which is an isometric action adventure about a tiny fox in a big world. ¡Hostias! Este es el Zelda ese... Fight monsters and fight que era un porro. Está guapo, I started working on it about 6 years ago. It's been changing a lot over the years, but I'm really excited about where we've gotten it to today. Este de buena pinta, Tunic, you start the game and you sabíamos. a fox that's washed up on a o sea, este no es nuevo, no es nuevo. Except for, no es un anuncio nuevo, no World Premier, no. Los cojones de World Premier. Por ahora tenemos 3 juegos nuevos. Maybe if you venture a little bit further, maybe you're going to find a sword. And it's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next. Pues este a lo mejor me lo pillo, Played the game at shows before, but we wanted to put together a brand new demo that was, for the home audience. Es de Legend of Burro. It's full of never before seen stuff, a brand new dungeon, a bunch of areas people haven't seen before. La web parece de audiolibros. So excited about Tunic and a ver, tienen que enseñar algo tocho, ¿no? Al final. In that, along with a lot of other awesome titles, so check that out next week on Xbox. Next up, Stave Off Ragnarok in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic hack-and-slash gameplay goes Viking in Norsefell's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. Midgard. Final 7. Mira que me ha extrañado antes, que os lo he dicho. Pero Midgard de vikingos. Es que estaban diciendo, pensaba que estaba diciendo varios juegos, no estaba hablando del mismo. De supervivencia. ¿Esto es el Valheim? ¿Esto es un intento de copia de Valheim? Este es nuevo, ¿no? No me suena de nada. Este yo creo que es nuevo, no me suena de nada. Yo creo que este ha salido porque lo petó el Valheim y han dicho, vamos a hacer un juego, una copia de este. Porque este también es de supervivencia y tal. El Valheim parece que mola más, que este. No me convencen las animaciones de nada, Pero creo que es nuevo, no estoy seguro. Con este contamos 4 nuevos. 4 nuevos. Tiene bosses, no sé qué. Con este sí, 4 nuevos. Tribes of Midgard. Bueno, no sé si es de tribes, sí. De tribus, ¿no? Os imagino. El 27 de julio. 4, sí, 4 nuevos. Bueno, el tío este. Evil Dead The Game. Ahora van a enseñar el gameplay. Ace of Dead. It's great to see you. Today we have some Mira ese Iron Man ahí detrás. footage of the Evil Dead The Game. We are excited to show you this. Este sí que es un viciado, Mira qué despachito tiene, cabrón. Este es un viciado,
El Wonderland. Ah, claro, eso no lo he contado antes. El Wonderland este de... Pues entonces son 5, contando con el Wonderland, que no lo he contado. Que es como un spin-off. Este era nuevo. ¿Han metido vikingos aquí? What the fuck? Me estoy rayando, ¿qué es esto? Porque hay un puto vikingo en un juego. Y es que la película no la he visto. ¿Por qué hay un vikingo? Un caballero. Bueno. ¿Por qué hay un caballero? Es una serie. Creo que era una película, ¿no? Bueno, no tengo ni idea, sinceramente. Pero es un poco pocho. Esto ya se sabía, ¿no? Creo. Pero no se vio gameplay. Creo que salió, se anunció, pero no salió gameplay. 3 pelis y una serie. Pues ya lo sabes. Vale, tenemos el Wonder... ¿Cómo se llama? Wonderland. El Planet of Lana. El anterior, que era el de pintar ese raro. El... ¿Cómo se llama? Coño, no me sale el... No me sale, tío, el de... Joder. El Taxis este, que no me sale el puto nombre. Se creía que era un DLC del DVD. Sí, al principio pensaba en eso. Metal Slug, coño. Metal... ¡Eh! Vale. El Metal... 158.000 personas viendo esto. Among Us más Twitch Drop. Son otros huevos. Ya está bien, ¿no? Bueno. El Metal Slug. Y el nuevo ese, que es el Valheim Impostor. 5 nuevos por ahora. ¿Contamos este como nuevo? Me cago en todo. Contamos este como nuevo, porque es lo que se anunció el título, ¿no? Bueno, pues se acabó. ¿Esto es el último ya? 2021 viene. Vale, con este juego son 30 de irnos. Vale. Algo último, ¿no? Ya estaba anunciado, sí, pero no salió gameplay, ¿no? Bueno, no lo contamos con nuevo. Bueno. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. ¿Elden Ring? It is finally time. Elden Ring. Yo apuesto por Elden Ring, Se ha flipado demasiado, Sí que es, ¿no? ¿O qué coño es esto? From Software. Elden Ring. A ver. Este me interesa, ¿vale? Este me interesa. Uf, cómo se ve, Este mundo abierto. LOL. Of the Elden Ring. Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. Oh, gameplay. Cuidado. Poco gameplay.
¡Hostia! Cuidado. Que vuela el caballo con la mierda esa. ¿Se transforma en lobo? Parece que hay clases, Y me refiero a clases de... que de verdad que son clases, no solo estadísticas. Parece que tienen ataques diferentes. Y ya salió uno tipo fantasma como el multijugador, del tipo Souls. Joder, ¿nos estás spoileando todos los bosses del puto juego o qué pasa? No se han spoileado todos los juegos. Elden Ring. ¿De esto no hay... ¿De esto hay fecha? No. 21 de enero 2022. It actually happened. Elden Ring Nos han is spoileado coming, todo, as you saw, January 21st, 2022 to next gen, current gen. It's so incredible, and I want to thank so much Izaki-san and the team at From for sharing that. Hubiese preferido un poco de gameplay en vez de que nos presentaran todos los putos personajes, o sea, todos los bosses. And that's going to do it for Summer Game Fest Kickoff Live. Thank you so much to all the developers who took part, and for you and watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues Dark all Souls weekend with Netflix Geek Week, son los que han creado Dark Souls. Ubisoft Forward on Saturday, and Xbox and Bethesda on Sunday, Square Enix as well. Head to summergamefest.com for the full and complete schedule, and this is really just the kickoff. Bueno, ahora olvidad todo el trailer antes de que salga. Así, yo no lo voy a volver a ver más. Yo lo meto en YouTube sin verlo. Me da igual. I'll see you again on August 25th for Gamescom Opening Night Live. And this December, I am so Hombre, ya dije yo, happy to tienes que say meter algo bueno para el Game final. O Awards sea, will tienes que meter algo bueno, return coño. as an in-person ceremony at the Microsoft Theater in Los Angeles. More details are coming later this summer. Thanks again for being a part of Summer Game Fest. We will see you tomorrow for more, and stay tuned for the Day of the Devs with IM8-Bit and Double Fine right now. Good night, everybody. Bueno, yo no me acuerdo de nada, o sea, han puesto un batiburrillo de bosses y tal, yo no me acuerdo de nada. Me acuerdo de un caballo que salta y ya estaría. Bueno. Bueno, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿esto qué es? Hello and welcome to Day of the Devs, a digital showcase of the best of independent games, brought to Ya you está, by no se acaba ya. Fine and IM8. ¿Qué me estás contando? We've been putting on the show for 9 years, believe it or not, usually in person here in San Francisco. People can come for free and meet developers and play great games. And listen. Vamos a pararla. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido a mí? Bueno, Elden Ring ya se sabía, pero nuevos juegos han sido 5 entonces. Solo 5 que ya lo hemos dicho. Antes de este trailer lo hemos dicho, así que el Elden Ring, lo demás humo. Solo interesante el Elden Ring y lo demás humo. Bueno, no ha sido tanto humo, Mañana ya veremos. Mañana no sé si haré stream de esto o qué. No sé a qué hora era, a ver. Que lo mire. A las 9 de Coach Prime Time. Pero esto es... ¿Esto es conferencia o es... o enseñan algo ahí? Coach Media, pero... ¿enseñan algo interesante, creéis, o qué? Es que no tengo ni idea. No, a saber si enseñan algo interesante ahí. Después los otros días, a ver.
El sábado ya viene fuerte, ¿no? Guerrilla a las 5. Wilson Direct a las 7, Ubisoft a las 9, Devolver Digital a las 10:30, Gearbox a las 11. El sábado, Guerrilla es... ¿Guerrilla de quién era? Guerrilla son los de... Los del God of War, ¿no? ¿O sí? Me estoy perdiendo yo. ¿Guerrilla de quién coño era? Guerrilla no es lo de God of War, ¿no? Me estoy perdiendo. ¿Guerrilla quién es? ¿Quién eran los de Guerrilla? No me acuerdo, ¿eh? ¿Quién coño son estos? No tengo ni puta idea ahora mismo. Me estoy perdiendo. ¿Quién coño son estos? Ah, el de Horizon, coño. Sí, entonces, no. ¿Dónde lo de Horizon? Vale, Gobo y Santa Mónica. Pues Guerrilla son los del Horizon, cojones. Ya decía yo que me sonaba. El Horizon, el Killzone. Y ya estaría. Les gustan mucho las zonas, ¿no? Pues a lo mejor enseñan otra vez el Horizon este. El Horizon 2. A las 5, a las 7, Wilson Direct, no tengo ni puta idea de quién son. Ubisoft a las 9, nos meterán bugs. A las 10:30 de Devolver Digital, pues habrá que ver, ¿no? El siguiente episodio de Devolver Digital. Y a las 11, Gearbox, que me suena, pero no recuerdo nada quién son. El domingo ya el Xbox Bethesda a las 7, Square Enix a las 9:30, 9:15, eso hay que verlo. El domingo hay que verlo, ¿eh? A las 11 Warner Bros. Y a las 11:30 PC Gaming Show, que eso a lo mejor me la sopla bastante. Me marcho que me llaman por salseo, venga. Suerte con el salseo. El lunes el Limited Run Games a las 10, Capcom y Take-Two no se sabe todavía. Y el martes Nintendo Direct a las 6, eso hay que verlo. Van a enseñar un personaje del más 100%. Gearbox son los del Borderlands. Ah, vale. Pues enseñarán un gameplay, más gameplay, ¿no? Es que no sé si han dicho algo así. Enseñarán más gameplay del Wonderlands este nuevo. Vale, podemos dejarlo por aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí. No sé si... Es que tengo hambre, no he cenado. Vale, vamos a cerrar directo. Y si tengo ganas, abro otra vez directo y me vicio algo. Si tengo ganas. Son las 10. A farmear material para Kazuka, ¿no? Eso espero, porque como sea como el DLC del Borderlands 2, es instant compra. ¿El Borderlands 3 no lo has jugado? ¿O qué? Ah, no, que no hay contenido. Bueno, puedes farmear... Puedes farmear rocas cestas, ¿no? De Anemo. Y así después solo... No muchas, pero unas cuantas sí, porque... Cuando farmes las 46 de ascender... Te faltan, ¿eh? Te faltan rocas cestas. Sí, eso sí que salió en el 2, lo que me ha dicho. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y ya más tarde miro si hago stream o no. Gente lo pidió de sacar un juego de mesa. Bueno, nos vemos en el siguiente stream. Hoy, mañana, no sé. Ya veremos. Hasta luego, reventados. Buenas noches.